Sana kung kinsa to'y gusto magpakarwas aral mo sa may Purok Sambag, Kanulawan Talisay, kani mao ni nga karwas kani nya. Kani mao ni nya day tubig o. Nya kinsa sa to'y gusto magpalit og tubig kanang water filling so diapo dire. Kani mo dire ari mo sa Purok Sambag, Kanulawan Talisay at bang sa gym ro ni ang tubigan. Kinsa gusto magpalit og tubig na water fillings. Dire lang do sa gym sa may Kanulawan Talisay. May mao ning karsada. Do dire o mao ning karsada. Do nya. Kani mao dito kani mao ning padong sa babaw karsada nya eskwelahan. Mao ni kinsa to'y gusto nga magpakarwas auto, motor, aral mo dire sa may Kanulawan Talisay at bangi sa gym sa Kanulawan dire lang napita. Dire na tubig nya ano yung water filling so kinsa gusto mo palit ari lang gyapon nya og sirado na hagbong lang mo diri da hagbonganan no ano siya. Okay, bye bye. O tulo ka sa ka 5 puno ng pan tulo ka 5 15 mapuno na ang inyong sudlanan. Oh karwas dai shampoo dai tubig o kani para shampoo dai tubig diri. Oh kani mo ni parkingan ha dako kayo. Ano parkingan o. Oh, ari lang mo dire sa may Kanulawan at bang sa gym dire sa may Purok Sambag, Kanulawan Talisay. Okay, bye-bye. 24 oras ang tubig ani. Way hunong-hunong. Bisag tungang gabi pa kadlawon pa okay ra gyapon.